मोडुगु आपण मन को स्वागत करछु मो YouTube चैनल मोनी जुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुडु टुडु आज हमर कोन ऑनलाइन नवमी तो समस्त मो ऑनलाइन नवमी रो बहुत सारा शुभेच्छा तो समस्त हमर ए पंचक 5 दिन भी भलो जाओ भगवान को तरफ से समस्त भलो रहंतु तो चलो तो स्टार्ट करें आज रो वीडियो आ हाँ जो बना चैनल को नुआ आछन तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे पाखर बेल आइकन को क्लिक कर देबे ताकि नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपन को जल्दी ही जीवो माने आगे जीवो तो चलो तो स्टार्ट करें आज रो वीडियो सकाल बुझिलनी पुणी गोटे चली सका रोषे सरीगला मुझे जीविनी भितर को डालमा फालमा कर घीरे थई सारे सब सका उठिक ठाकुर आग खाइबे नाई ठाकुर आग खाइबे आज हाथ में जगन्नाथ कले वर्षा तो उठेला गले सैला मुझे बड़ जगन्नाथ होती चौरा टे ये रखा कथा ना ना तंबू टाइप कले वर्षा फर्षा हेले कि हबनी हाँ आउ हाँ भल कि ठिया बड़ जगन्नाथ कले जानचंडी ए ताकू किए माड़ बेंगटा आर बेंग तेलुगुणी सांगा सांगे चलते बेंग तेलुगुणी सांगा सांगे चलते आज बड़ बड़ जगन्नाथ कले पदारे कर पदारे चलो मालू अरे बलभद्र को एते रागी जानते तमें शिखीस ना ना हाँ एठी नुहे से गछ पाखे अहला गछ मूले पकेब आ कौन शिखीच जगन्नाथ जे शक्तिमान हो जाइछन्ति चक्र बुलिबो जगन्नाथ हो गले तमें कौन कर से अला गछ मूले गोलापी पुणी फूल कले गारटा सबुज हम फूलटा केमी सबुज हम मझे जो थेंटरा जाइए आमर तो पड़गला से 8टा कौन हूँ डालमा डालमा हो जाइथिला समस्त डाली आउ कौन हम भात डाली आलू चकटा देह सारा सुजी किए खाइब तमें 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 कौन खाइब
ଓହୋ ଯାହା ତ ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭେଣ୍ଡି କଣ ବୋଲ? ଆଉ କିଛି କରନା ଆମର ଯାହା ହଉଛି କରିଦିଅ। ଭାଜ ନିଜେ ବା ଧରିଥିଲ ଫୋନ। ହଁ କଣ ଦେଖ ତାହେଲେ ଫୋନ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥୋଇଥିଲା ଏଇଠି ଥୋଇଛି ଦେଖ ପ୍ରୁଭ ସହିତ ଥୋଇକି ଏଠି ମତେ ଏଠି ଫୋନ ଦଉଛି। ଇଲୋ ସୁଜି କଣ ଥୋଇଲଣି? ଖାଇବ? ହଉ ଯା। ଆଉ ତମେ ତ ସୁଜି ଖାଇଲ, ଆମର କଣ ଖାଇବୁ? ସେଗୁଡା କଣ लो? ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହଉ ଯା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। କଣ लो ପୁଣି କଣ କାଟି ପକେଇଲଣି? ହଉ ଖାଅ ସରି ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସେ। ନାଇଁ ସକାଳୁ ଯିବି ନା, ଯୋଉଠି ଯିବି ସକାଳୁ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ କରିବ। ରାତିରୁ ପଳେଇବ ସାଡେ, ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାମ ଛିଡେଇ ଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କହୁଛ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗେ ରାତି? ହଁ ହେମିତି କଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତମେ ଶୋଇବନି? ମୋର କେତେ ଅଫିସ କାମ ବାକି ରହିବ ଜାଣିଛ? କାଲି ମୋର ଆସିବ ଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ। ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ କହିଲ? ଅପଲୋଡ ଗୁଡା କେତେବେଳେ କରିବି? ମୁଁ କେତେବେଳେ କରିବି ତାହେଲେ? ଦେଖିକି କରିବା, ଧ୍ୟାନ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଆଉ। ଖାଲି ହଁ କଥା ବସି ଆଗ ଧୋଇ କଣ ପୁଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହବ? ପିଠାରେ ଯୋଉ ଇଏ ପିଠାରେ ଗୋଳେଇଦବା। କଣ କହିଲ ଏଟା କଣ ମନେ ପଡୁଛି କିଲୋ ପିଠା ଗୁଡା? ନା ଅଟା ପିଠା। କୁନି ମତେ ଅଟା ଟିକେ ବାହାର କରିକି ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ପକେଇଦିଏ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଥୋଇଦବା। ଆପଣ ମା ପୁଅ ଖାଲି ଝାଡ଼ା ଯାଉଥାନ୍ତି ଦିନକୁ 5 ଥର। ସକାଳେ ଥରେ, ଦିପହରେ ଥରେ, ରାତିରେ ଥରେ। ଆମର ଥରେ। ହଁ ମୋର ପାଇଲ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅଧିକ ଯିବା କଥା। ମୁଁ ସକାଳେ ଥରେ, ସକାଳେ ଯିବି, ତାପରେ 10ଟା ହେବ ଥରେ, ଦିନରେ ଥରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେ ଅପସନାଲ। ସୋୟାବିନ୍ କରି ନବା ତ ପୁରା ବାଟି ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଇଲେ ହିଁ ସୋୟାବିନ୍ କରିଦେବି। ହଉ ତମେ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି କରୁଛି ମୋ କାମ। କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ହେଲେ ଏଗୁଡା କଣ लो? ଆଡେ ସୋଡା ପକେଇବ, ବଢିଆ ଫୁଲିବ। ଛି କଣ ତ ଜାଣିନ? ଯଦି ଜାଣ ସୋଡା ଟିକେ ପକେଇ କଲେ ଏଟା ବଢିଆ ଫୁଲେ। କଣ ଦଳି ପକେଇଲଣି? କଣ ପୁଣି ଆଣିଛ? ପାମ୍ପଡ। ସେ ତାର ମୁହଁ ତଳକୁ କରିକି ଖାଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ହଁ କଣ ହେଇଛି ଆମର? ଦଳା, ଏଇଟା ଡାଲି, ଏଟା ହଉଛି ଭଜା, ଏଟା ସୋରିଷ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି, ଭାତ, ପାମ୍ପଡ। ଆଉ କଣ ଖାଇବ ତମେ? ଆଉ କଣ ଖାଇବ? ଠିକ ଅଛି ତ, ଆଉ ଖାଇଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। କଣ ଧରିକି ନେଇକି ଯିବୁ? କଣ ଖାଇଲଣି? ଡାଲମା।
कहीं एमती हो मु खाइबिन खाई दियो से तार गले खाइबू है ना मु खाइबिन धोबा घर कार हो हाँ हाँ तमें खाई सारे आस मुझे केकटा बसईदेवी देख देखिए पुणी तौक आसो सी आसपार हो मुझे बसई देकी आस आस जीव ना जीवनी हम जहाँ देख केक हम चलो 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 जीवा देखा कहाँ दिए हैं माइक्रो देली 320 10 मिनट 12 13 14 15 16 17 17 मिनट 18 मिनट देछि हेलो ओहो 19 पर 20 होनी 19 मिनट देछि स्टार्ट कर दे देखा होछि बुलिला है सेदा धीरे धीरे फुलिबा हेलो देखिया कोन होछि आ हेलो हां हां से हो देखिया सोयाबीन जीवु से गोटे आलू काट वर्षा निर्धूम उठेला तुम शोई पड़े 4टा बेलू कौन ना तुम शोई था 3:30 उठा बजा होता चलती तरकारी देख कौन कौन कर देखे पारे एकुटिया पकाऊ बोली चल जाओ देखा सोयाबीन हम भजा हो जाए तरकारी ହେଇଗଲା 3ଟା से तातडा बेसी हे गेला तो हां सेई पे से गाला के तबे कदली पड़छ माने से ओहो तरकारी तरकारी देखिलो लुण फुण ठीक है ना चाखिलो एबे चाखिले जानियो मु चाखिबिन तमे चाख जो हां तमे चाख मु चाख मु पिठा उल्टे दउछ मु खाइबिनी मते दियो ना मु जानि परिबिनी ना मु जानि परिबिनी तमे चाखियो चाख राग कटिला ना नहीं देख ना टिके हल्का चीनी पकेब कुआडे बाहर लो हाँ छोट ग्लास टा रखी था हाँ छोट ग्लास टा से पानी बोतल टा आन था हाँ तले पुरे दबा चलतु जीवा ता मन इच्छा रे कुआडे गोटे जुआडे जीवा मु आपन देखैबी हला गोटे मुंड को उठुची जीवा तो चलतु जीवा आ कोन हम मुंड को उठुची सेटा मन तो मुंड रे छुटी नहीं बेसी कथा को कहू साई साई मुंड तो गोटे छुटी नहीं कथा बाजुची पानिया बुलुची साई साई हो साई साई जीवा चलतु साई साई हो तळକୁ चलो जल्दी चलो अरे एटा पुरो ना चलो 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 मु वा वा होची कुनिया को जाने हां अरे मु छाड़े देबे हो सुन आ गोटे मेडिसिन टा कोट रखीछ आ गोटे तळे अछि पूर्णिमा उठ हे हाँ हाँ धोई सो हे ओले से तारे जो नहीं ऊपर छोड़े ना ना छोड़ दे पानी गिलास नियो यारे मन दे ना नहीं ओसर हां पुरोच हमें पळे आसिलु वर्तमान घर को
ହେଲା ଆମ ରୁମ୍ କୁ ହେଇ ଦେଖ ସେ ତାର କଣ ସେଟ୍ ଚଲେଇଲାଣି କଣ ଚଲେଇ ଚଲ ଭୋକ କଲାଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ମୁଁ ଘରେ ଫୋନ କରିଦେ ତରକାରୀ ଧରିକି ଆସ ତରକାରୀ ଚାଖିନ ନା ମୁଁ କରିଛି ଚାଖିବ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆସ ତରକାରୀ କରିଛି ଖାଇଦେଲ ଟିକେ ଖାଇକି ମତେ କହିବ ହେଲା ତ ବାଢି ଦିଅ এই তরকারি পিঠা কো আনছো কেতেটা হও খাও তরকারি এতে কে আনছিল ମୁଁ କାଇଁ ତାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଇଛନ୍ତି কালি পুন নেই কি ଯିବା କଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ତମେ ଏତିକି ତ ଖାଇଦେବ ନା ମୁଁ ଏଇଖିନା ଖାଇପାରିବି ଘୋଡେଇ ଦିଅ ଏଇ ଲାଗି କହୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦିଅ କଣ ହେଇଛି ତରକାରୀ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ହଉ ପିଠା କଣ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ହଉ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ତାକୁ ଜୋରରେ ଭୋକ ଖାଇଦଉଛି ହଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବା ଯେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଇଛି ନା ଯେତିକି ସମୟ ବି ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଟିକେ କାମରେ ଆସିଛୁ ଆଉ କାଲି ପୁଣି କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।